हेलो एवरीवन, स्वागत करुँ यूट्यूब चैनल ओडिशा स्टडी वे। तो पे आज वीडियो में देखा +3 4th सेमिस्टर जो पे जी पॉलिटिकल साइंस रही। तो पॉलिटिकल साइंस G2 जोटा रही तुम प्रथम यूनिट रे शासन नीति अर्थ प्रकृति और प्रकारभेद। तो पे यहाँ CBSE सिलेबस तुम NEP 2020 सिलेबस नुहे जो पूर्वर रही CBSE सिलेबस। तो से G2 पॉलिटिकल साइंस यहाँ। तो देख प्रथम यूनिट रही शासन नीति अर्थ प्रकृति और प्रकारभेद गवर्नेंस मीनिंग नेचर एंड टाइप्स। तो ये विषय में यही टॉपिक रु 2 मार्क और 3 मार्क विशिष्ट केतोटी प्रश्न में आलोचना करवा जहाँ तुम एग्जाम पे बहुत लाभदायक हो। और जो मैंने चैनल को प्रथम थर आते चैनल को सब्सक्राइब करदेव, बेल आइकन प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करदेव जहाँद्वारा परवर्ती वीडियो आप सर्वप्रथम पाइपर। तो चलते आरंभ करवा। तो देख प्रथम प्रश्न रही यूनिट 1 शासन नीति कौन दर्शाओ। तो शासन नीति कौन ताको दर्शाइबा। तो देख तो 2 मार्क विशिष्ट यहाँ प्रश्न वेरी शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर। तो देख शासन नीति शब्दटी ग्रीक शब्द उद्धृत। तो शासन शब्दटी ग्रीक शब्द शासन नीति शब्दटी ग्रीक शब्द आसी जार अर्थ हो स्टीयर करवा ना कौन। शासन नीतिर अर्थ हो स्टीयर करवा। इंग्राजी भाषा रे यही शब्दटी को प्रभुत्व क्षमता कर्तृत्व प्रकाश आदि अर्थ रे व्यवहार करा जाय प्रचलन करने लगी सेमानकर क्षमता तथा नागरिक और राष्ट्रप्रति सम्मान रही है। तो देख शासन नीति शब्दटी ग्रीक शब्द उद्धृत जार अर्थ हो स्टीयर करवा। इंग्राजी भाषा रे यह शब्दटी को प्रभुत्व क्षमता कर्तृत्व प्रकाश आदि अर्थ रे व्यवहार करा जाय प्रचलन करने लगी सेमानकर क्षमता तथा नागरिक और राष्ट्र प्रति सम्मान रही है। बुझला। तो देख तो बोले यहाँ इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आलोचना करा। तो देख नेक्स्ट रही बेसरकारी शासन नीति कहले कौन बुझ। तो देख बेसरकारी व्हाट डू यू मीन बाय प्राइवेट गवर्नेंस। तो देख विभिन्न बेसरकारी संस्था गुड़िक द्वारा जनसाधारण निमंते भिन्न भिन्न नीति नियम प्रस्तुत करा प्रक्रिया को मध्य बेसरकारी शासन नीति कहुए। राष्ट्र द्वारा स्वीकृति प्राप्त बीमा कंपानी गुड़िक अदृश्य और स्वाधीन भाव में शासन व्यवस्था रे साहाय्य करी भूमिका प्रतिपादित करने बेसरकारी नीतिर एक ज्वलंत उदाहरण। तो देख विभिन्न बेसरकारी संस्था गुड़िक जो रही द्वारा जनसाधारण निमंते भिन्न भिन्न नीति नियम प्रस्तुत करा प्रक्रिया को मध्य बेसरकारी शासन नीति कहुए। राष्ट्र द्वारा स्वीकृति प्राप्त बीमा कंपानी गुड़िक अदृश्य और स्वाधीन भाव में शासन व्यवस्था रे साहाय्यकारी भूमिका प्रतिपादन करने बेसरकारी नीतिर एक ज्वलंत उदाहरण अटे। तो बेसरकारी शासन नीति थिला। तो देखा आम परिकल्पना शासन नीति कहले कौन बुझ। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोजेक्ट गवर्नेंस। तो देख सरकार और बेसरकारी संस्था द्वारा समस्त कर्मकर्ता मानक सूचना प्रदान और समस्त गोष्ठी मध्य संपर्क स्थापन निमंते योजना को परिकल्पना शासन नीति कहुए। यह एक निष्पत्ति ग्रहण करा निमंते परिचालनागत व्यवस्था जद्वारा गोटे अनुष्ठान पुंजी विनियोग करें। तो देख सरकार बा बेसरकारी संस्था द्वारा समस्त कर्मकर्ता मानक सूचना प्रदान और समस्त गोष्ठी मध्य जो संपर्क स्थापना निमंते योजना को परिकल्पना करा जाते ताकू शासन नीति कहुए। बुझला। नेक्स्ट रही देख जगतीकरण कहले कौन बुझ। व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन। तो जो प्रक्रिया रे गोटे राष्ट्र निजर अर्थनीति को विश्व अर्थनीति सह संयोग कर पारि ताहाकू जगतीकरण कहुए। तो देख जो प्रक्रिया रे गोटे राष्ट्र निजर अर्थनीति को विश्व अर्थनीति सह संयोग कर पारि ताहाकू जगतीकरण कहुए। तो यहाँ 1 मार्क क्वेश्चन देख पे। तो जगतीकरण प्रक्रिया केवल गोटे देशर समस्या संबंध में चिंता न करी समग्र विश्वर समस्या समूहर समाधान कर लक्ष्य रखि थाए। तो जगतीकरण प्रक्रिया केवल गोटे देशर समस्या संबंध में चिंता न करी समग्र विश्वर समस्या समूहर समाधान कर लक्ष्य रखि थाए। क्लियर। नेक्स्ट नागरिक समाज किपरि गठित होते। तो देख हाउ डिड सिविल सोसाइटी हैज फॉर्मेट। नागरिक समाज किपरि गठित होते हैं। तो देख गणतांत्रिक नियम अनुसार एक संघबद्ध जीवन
ଦଳଗତ ଜୀବନ ବା ଏକତ୍ର ବସବାସ କରିବାକୁ ନାଗରିକ ବା ସଭ୍ୟ ସମାଜ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ଦେଖ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏକ ସଂଘବଦ୍ଧ ଜୀବନ, ଦଳଗତ ଜୀବନ ବା ଏକତ୍ର ବସବାସ କରିବାକୁ ନାଗରିକ ବା ସଭ୍ୟ ସମାଜ କୁହାଯାଇଥାଏ। ନାଗରିକ ସମାଜ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଘରୋଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଗଣମାଧ୍ୟମ, ପେସାଦାର ସଂଘ, ମାନବିକ ଅଧିକାର ସଂଗଠନ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ସାମୟିକ ସେବା ସଂଗଠନ ଏବଂ ଅଣ-ବେସରକାରୀ ସଂଗଠନକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ନା କ'ଣ? ନାଗରିକ ସମାଜ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଘରୋଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଗଣମାଧ୍ୟମ, ପେସାଦାର ସଂଘ, ମାନବିକ ଅଧିକାର ସଂଗଠନ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ସାମୟିକ ସେବା ସଂଗଠନ ଏବଂ ଅଣ-ବେସରକାରୀ ସଂଗଠନକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିଲା? ତ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଦେଖ, ଜଗତୀକରଣରୁ କାହିଁକି ଏକପାଖିଆ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୁହାଯାଇଥାଏ? ହ୍ୱାଇ ଇଜ୍ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ୍ ନୋ ଏଜ୍ ୱାନ୍ ସାଇଡ୍ ପ୍ରୋସେସ୍? ତ ଦେଖ ଜଗତୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେବଳ ବିକଶିତ ଦେଶ ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶ ଅର୍ଥାତ୍ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରଖିଥାଏ। ତେଣୁ ଜଗତୀକରଣକୁ ଏକପାଖିଆ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୁହାଯାଇଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? ନେକ୍ସଟ, ଜଗତୀକରଣର ପୁରାତନ ଓ ଆଧୁନିକ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଦର୍ଶାଅ? ତ ଦେଖ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ୍ ବା ଜଗତୀକରଣର ପୁରାତନ ଅର୍ଥରେ ଗୋଲାକାର, ସାମଗ୍ରିକ ବା ସାର୍ବଜନୀନ ରୂପେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ସେହିପରି ଏହାର ଆଧୁନିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପକତା। ଏହାର ଆଧୁନିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପକତା। ବୁଝିଲା? ନେକ୍ସଟ, ଶାସନ ନୀତି କ'ଣ? ଶାସନ ନୀତିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଦେଖ ଶାସନ ନୀତି ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁଥିରେ ଶାସକମାନଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ମିଳିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଶାସନ ପରିଚାଳନା କରିପାରି ଆଇନମାନ ପ୍ରଚଳନ କରିଥାନ୍ତି। ୱିକିପିଡ଼ିଆ ଅନୁସାରେ ଶାସନ ନୀତି କହିଲେ ଶାସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ନେତୃତ୍ୱ ଓ ପ୍ରବନ୍ଧର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ନ୍ୟାୟ, ନୈତିକତା ତଥା ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ସରକାର ବିରୋଧୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଶାସନ ନୀତି କୁହାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ସରକାରୀ ଶାସନ ନୀତି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ତ ଦେଖ ସରକାରଙ୍କ ଘରୋଇ ଭାଗିଦାରିତା ଅର୍ଥାତ୍ ଘରୋଇ ପରିଚାଳକ ସରକାରୀ ସଂଗଠନ ଓ ନେଟୱାର୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସଂଗଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସରକାରୀ ଶାସନ ନୀତି କୁହାଯାଇଥାଏ। ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସମ୍ବଳର ବଣ୍ଟନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ବଜାର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବଜାର କୌଶଳର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ଶାସନ ନୀତି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଶୀର୍ଷ ନିମ୍ନ ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସରକାରଙ୍କୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରାଯିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ଶାସନ ନୀତି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ଏଇଟା ସରକାରଙ୍କ ଶାସନ ନୀତି କହିଲେ ଆମେ ବୁଝିଥାଉ। ନେକ୍ସଟ, ଜଗତୀକରଣର ଯଥାର୍ଥର କ'ଣ ଦର୍ଶାଅ? ତ ଦେଖ ଜଗତୀକରଣର ପୁଞ୍ଜି ଓ ସମ୍ବଳର ଉପଯୁକ୍ତ ବିନିଯୋଗ କରି ଉଭୟ ଉନ୍ନତ ଓ ଅନୁନ୍ନତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୂହକୁ ଲାଭବାନ କରାଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଉପଭୋକ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଉପଭୋଗ ରାଷ୍ଟ୍ରର ନୈତିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ରକ୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ଏହା ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରି ମାନବ ସମ୍ବଳର ଉପଯୁକ୍ତ ବିନିଯୋଗ କରିବା ଓ ବିଶ୍ୱରୁ ବେକାରୀ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଓ କ୍ଷୁଧାକୁ ଦୂର କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥାଏ। ବୁଝିଲା? ତ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖ ବିଶ୍ୱ ନାଗରିକ ସମାଜର ପ୍ରଭାବ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଦର୍ଶାଅ? ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଫ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ ସିଭିଲ୍ ସୋସାଇଟି? ତ ବିଶ୍ୱ ନାଗରିକ ସମାଜର ପ୍ରଭାବରେ ନାଗରିକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୃହତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ସହ ବିଶ୍ୱରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜାତିର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଇବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିଛି। ଏହା ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ସୀମାପାର ସମୁଦାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି। ଏହା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ସାଧନା କରିବା ସହ ତର୍କ ବିତର୍କକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ତଥା ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ବୈଧତାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ସାମୟିକ ଏକତା ବୃଦ୍ଧି କରାଇବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଭୂମିକା ପ୍ରତିପାଦନ କରିପାରିଛି। ବୁଝିଲା? ଆଉ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଖ, ଏଠି ଦେଖିନେବ। ଏଇଟା ଅଛି ଦେଖ ନାଗରିକ ସମାଜର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଦର୍ଶାଅ? ତ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀକ୍ ଦେଶରେ ନଗର ରାଜ୍ୟରେ ନାଗରିକ ସମାଜର ଧାରଣା ଉତ୍ପତ୍ତି ଘଟିଥିଲା। ତ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସ୍ ଦେଶରେ ନଗର ରାଜ୍ୟରେ ନାଗରିକ ସମାଜର ଧାରଣା ଉତ୍ପତ୍ତି ଘଟିଥିଲା। ସେଠାରେ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପରସ୍ପର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଥିଲେ ଓ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତ ନାଗରିକ ଅର୍ଥାତ୍ ସିଭିଲ୍ ଶବ୍ଦଟି ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ ସିଭିକସ୍ରୁ ଆସିଅଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ତ ପିଲାମାନେ କଟିଯାଇଛି। ତ ଦେଖ
ये देखि नब व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सिविल सोसाइटी नागरिक समाज संज्ञा कौन दर्शाओ तो यहाँ गोटे अच्छी देखि नब तो पे ये तुम +3 4th सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस जी तो आशा करूँ भिडियोटी भल भिडियोटी भल तुम सांगसाथी मानक सेयार करदेव जहाँद्वारा से उपकृत हो पारे। धन्यवाद।